Романтика означает делать что-то для женщины, простые вещи. Как только я просыпаюсь, первое, что я делаю, это я обнимаю свою жену 6 секунд. Когда я ухожу на работу, я обнимаю свою жену 6 секунд. Когда я прихожу, дети бегут ко мне, я рад их видеть, но первое, что я говорю, где ваша мама, если она дома. Они ведут меня сразу к ней, и я обнимаю ее 6 секунд. Так дети понимают, что мама королева. Если мужчина знает, как сделать из женщины королеву, она сделает его королем. Это суперсила. Это моя сила как мужчины. Ее сила как женщины — это сделать меня королем за то, что я сделал ее королевой. Она хочет сделать... سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین، تن صحت هستین. امروز ولاگمون ما سر میکنیم از انا همین زوالچای گرفتگیمون. ما امروز خمیر داشتیم، امروز روز یکشنبه من خمیر داشتم و در روز نمی خمیر کمتر خمیرم دیرتر کشید. یک زوالایانم خمیر گرفتم و برای کودکا پیراشکی تیار کردن خواستم. اینجا در کارتوشکاشم موندم، уже تیار شده. کارتوشکا را hazır mayda میکنیم، پیراشکی میکنم. زوالچا خمیر گرفته زوالچا کردم، اونم خیلی موندم. از اینمی خمیری چی مون؟ نان مونه. اینجا دقیقاً چیزی زیادی نداشتم. هم خیلی کارتوشکا را mayda میکنیم. به هدیه کارتوشکا mayda کنک پیوره کنک باید زور بده. میرا نو کنه در ویدیوی کایبت گرفتگیم نشان داده بودم. نه که نو یکم بار استفادهش بردم. به حد خوب بده، خوشرو بدم. اول ما پیوره میکردم با هرچی mayda میکردم به حد قین بدازی قطعی خوشرو mayda میشیده. نم خیلی کم ترک زیلین بالگرسکی داشت mayda کدکی هم رو همراه میکنم. بعد بعد اینجا من میدازمش قیدگه приправа ягам намуд. اینقدر پودینه قاق کردگی دارم، از این پودینه میدازم به حد بوشه با مزه میکنه. این پودینه را من از خانه اوچم قاق کرده آورده بودم. پودینه را آورده در خانه قاق کرده بودم، کم ترزیه ماما جانش یک جای آورده بودن. باز نمی مرچ کم ترزیه همراه کردم که بسیار نه که تیز نشه، کودکان نمیخورن تیز. این پودینه را در بسیار خوراک ها میدازیم استفاده میبریم به حد با مزه. که خوراک مثلا ساوس دا میدازی، من توی کدوگی دانم خیلی پیوره تیار کردگی من یک طرف میمونیم و در سکارتکا روغن میریزیم و برای پختن تیار میکنیم. روغن میمونیم گرم شدن میگیره و از والای چمونه تنگ میکنیم و نمیخواه. امروز خمیر که داشتم به حد آچیرت سر چکدان وقتی رفتم گفتن 4 نفر آچیرت نکی که خمیر ما اوجه رسیده نه اوجه عبد شده هیچ نکی آچیرتی ما برسه. اوجه ساعت مز خمیر ساعتی 11 تیار کرده بودم. هر دفعه میرم میام سر چکدان آچیرتم نیست الیم زنکا هیچ نکی تمام کنم. برایم خواستم کمتر از امی کودکا در یک تا پیراشکی تیارشان کنم بخورن خیلی عبید شوه یک باره. بعد با بگره ناناما بپزم. ما گفتم اک فطیر سیاه کردم که اگر که شوه عبید یک شکر و چای با مزه شان کنم که نیکی نشی دوست پید نکردم. نم خیلی دوستان عزیز پیراشکی ها معنی پختم را گرفتم تیار کردم. اینجا ده با گفتم یک تا بانکا چای دیگه زیره بای براوردم. زیره بایم کشادم با مزه کده قطع پیراشکی ها خوردن، کودکا دوال نشیدن. اینم خیلی پیراشکی ها من تیار شد. به حد پیراشکی های با مزه که ملایمک آمدن. وقتی من پیراشکی میکنم کمتر شیر همراه میکنم روغن در خمیرش. نه که از اینمی خمیری عادی خمیری نان هم پیراشکی با مزه آمدن. بینید چه ملایمک فسانک آمدن. کودکا با مزه کده خوردن خیلی. نم خیلی دوستانی عزیز اینمی یک روزی ما یک روزی خمیر کنیم فقط دانمی که خونی میگذره. وقتی که من روزی که خمیر داشته باشم من یکم کار دیگه کده نمیتونم. من روزی یا که روزی پنجشنبه یا که روزی یکشنبه که خمیر میکنم فقط اینجا ده میگذره دیگه. دمی که خونی میگذرانم وقت ما برای که امروز خمیر داشته باشم میرم میام اینمی گردی چکدان و گردی اینمی چیده. اینم خیلی خمیر کردم. از اینجا بعضی صداها اومده است باشه. ممکن من در مکتب چی کردستم
озвучка кардастам нами видеома камтар овози калидорда талабо рафтаистан мумкин ами овози амво боша инҷа камтар овоз биёяд. Нам хеле дӯстони азиз, пирашкиҳои мо тайёр шуд. Беҳад пирашкиҳои бамаззаи фасонча. ана иҷа нигоҳ кунед, хамири моро уже соат 4:30-5 шудестай. Хамири моро бинен. Руғанои фатирим да дастархон гузашта. Хамиро анами қадариш дидан. Беҳад ай ҳама чӣ рафтан хамиро дам шидан. Ҳеҷ наки очирати мо бираса. Ма озир рафтим сари чагдон, очират ма боз кардам ази охирон занакам як занак дига бихтеста. Баъди очирати мой ма гуфтам омада намако узама тайёр карда гирифта барам. Дам болои саршон рафта баъд бестем ки ха тез кунен. Гуфтам сари чагдон ами хеле як каса мерида болои сараш мести ба тезтар мекуна. Агани хе ба ҳазурай. Ба ҳазур пухтан мегиран, фикри дигарора намекунанд. Ами имрӯз аз саҳар соати 11:30 хамир ма кардам. Гуфтам мумкин ҳаво як борон набора, борон меборам фикр када. Барам дертар хамир ма кардам. Неки успед накардам. Очират уже 4 нафар буд. Гуфтам 4 нафар ки боша уже ма яминудам. Акин ба соати ямин 3-4 хамирмон мепазад. Як куҷо 4 нафар намедонам 4 пишти нон пухтам 5 пишти нон пухтам ки ҳеҷ наки имрӯзам 4 нафар тамом шавад. Барам манам косаҳои оби намакома гирифта тайёр кардам. Нигоҳ кунед ҷалаган шудаги мондаги уже нанам хе бегаҳ шудестай соат 4:30 пешаи шомай қариб. Нанам хеле дига манҷа овома мегирам, об намаков оба гирифта тайёр карда мебарам. Дар ҷош давҷа мемонам ва боз омада аз паи хамирбариё мешавам. Занак як дута ҷо доштай, яда нон гуфтам барам қатиш пазам ки бинен уже шав шудестай, уже шом шудак. Мо оли алови худмона накардем. Ози нон ма мебарам, як дуташа қати нономона қати узанак мепазем. Баъд ай худмона баъд ин бор ба мо худмон алов мекунем. Ними шав мешавад то мо алов мекунем. анам хеле ами чагдони ки пеши домда ами очират бисёр боша анами аҳвол мешавад. ина нигоҳ кунен. ма уже иҷада чагдонда алов ма дохтам. бинен чӣ шавад тип торик шуда. хайрат ки ами телефонҳо ҳастанд, фонарикҳои ами телефонҳо ҳастанд. анам хеле мора чӣ кардан наҷот додан аз торикӣ. анам хеле дӯстони азиз, начиқа ки мебинен мо нономона пухтем. Гашта хайрият ки гашта омадем. нономонам дар торикиам боша ки хушро омадан, сирха ки хушро камакак болош дар газет дохтам. вақти сирх карданда тамом. дига номпонмон ҳама хушро омад. фатиракмонам хушро омад. хай фатира баъд шакаровушон мекунем. гарм шава гарм карда ба шакаро мекунем. барам як бор дига хуш омаден дӯстони азиз ба канали мо. умедворам ки шумо ҳамаи каса хубен ва видеоҳои моро то охира тамошо мекунен. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. видеои маро то охира тамошо карда дастгирӣ кунед.